जनाब, पूरी दुनिया का एक उसूल है और वो ये है कि अपने मुल्क की शान बढ़ाना, अपने मुल्क की इमेज बिल्डिंग करना, अपने मुल्क पे, अपनी कौम पे फख्र करना। अमेरिकन्स पेश हैं इस सिलसिले में। अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि भारत महान और इस किस्म के नारे पड़ोसी मुल्क से भी आ रहे हैं। मैं बार बार ये कहानी दोहराती हूँ कि जब मैं 90s में पाकिस्तान छुट्टियों पे गई तो मैंने मोटरवे देखी और उस मोटरवे पे इस्लामाबाद से लाहौर सफ़र किया और वापस आए। और मैं इतनी इम्प्रेस हुई मोटरवे से। मुझे नहीं पता था किसने बनाई हुई है। पॉलिटिक्स से मुझे उस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं थी, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से। वापस आके मैंने अपने तमाम इंडियन जो दोस्त अहबाब थे उनको दिखाएं कि ये है हमारी मोटरवे, बड़ी खूबसूरत है, बड़ा सीनिक व्यू है और बड़ी ज़बरदस्त है। और वो बड़े इम्प्रेस हुए कि पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त मोटरवे है और सफ़र भी बहुत आरामदेह था। उसके बाद एक और वाक़या पेश आया कि जो ही आप लाहौर एंटर करते थे तो वहाँ गाड़ियों की चेकिंग होती थी और ख़ास तौर पर केपी खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग होती थी कि चोरी की गाड़ी है या नहीं, और उसका शैसी नंबर खोल के चेक किया जाता था। मैं इस बात से भी बड़ी इम्प्रेस हुई कि क्या ज़बरदस्त सिस्टम है। बाहर आके मैंने बड़े फ़ख्र से बताया कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में मोटरवे है, पाकिस्तान में ये आला निज़ाम है। अब मुल्क के सरबराह का काम ये भी होता है कि वो मुल्क की तारीफ करे, लेकिन साथ साथ ऐसा कोई काम कर जाए मुल्क में कि वो तारीफ के काबिल भी हो। मैं बिल्कुल मुनाफिकत की और अपनी बुराइयों पे पर्दे डालने की कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात की कायल हूँ कि मुल्क में दिल लगाकर मेहनत से दिन रात एक करके इतने ज़बरदस्त काम होने चाहिए हैं कि वाह वाह हो और हम भी फ़ख्र कर सकें। यकीनन सरबराह को चाहिए है कि वो जहाँ कहीं जाए मुल्क की एक पॉजिटिव इमेज को लेके जाए, खुद भी अच्छी हालत में दिखाई दे और मुल्क का इमेज भी साफ सुथरा करे। ऐसी हालत में पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि मुल्क के वज़ीर आज़म हाथ में कशकोल लिए फिरते हैं, भीख मांगते हुए फिरते हैं, लोगों की ड्राइवरी करते हैं और साथ साथ कहते हैं हम बड़े करप्ट लोग हैं, हम बड़े चोर लोग हैं, हम लोग बड़े भूखे नंगी कौम हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। जाते हैं टर्की में उनकी तारीफ़ें करते हैं, जाते हैं टर्की उनकी तारीफ़ें करते हैं, कोलालमपुर जाते हैं उनकी तारीफ़ें करते हैं, जहाँ कहीं जाते हैं मुल्क की बदनामी करते हैं और उस मुल्क की तारीफ़ करते हैं जो उनकी मेज़बानी कर रहा होता है। हमें ये बात बहुत तकलीफ दे लगती है। आप यकीन करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ मेड इन पाकिस्तान देखते हैं वहाँ अगर एक बेडशीट ख़रीदने के लिए जाएं, एक तौलिया ख़रीदने के लिए जाएं तो 50 ख़रीद के आ जाते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें फ़ख्र होता है कि किसी चीज़ पे मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगा हुआ है। अब मुल्क में मईशत पिछले 2 साल से तबाह हो रही है और हम अलर्ट किए जा रहे हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बिल्कुल ज़मीन बोस है और हम अलर्ट किए जा रहे हैं, कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। आज बल्कि कल रात कल रात कोई 11:30 के करीब हमारे हफीज़ शेख साहब ने ऐलान कर दिया कि जी 70% ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है, इन्वेस्टर्स आ गए हैं और हमारे तो वारे न्यारे हो गए हैं। लेट था, हमारी यहाँ पे 27वीं की रात भी बनती थी, जाने दिया, सोचा सुबह इसके बारे में ट्वीट करेंगे, बात करेंगे। सुबह देखा तो पाकिस्तानी 3-3:30 बजे के करीब दोपहर में वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान के ट्वीट उनकी मुझे किसी ने भेजी। मैंने कहा लगता है कि पिंडी इस्लामाबाद में भी बातचीत नहीं हो रही, लेकिन हफीज़ शेख और इमरान साहब के दरमियान भी
बात नहीं हो रही, या हफीज शेख साहब ने जानबूझ के उनको 70 की जगह 170% की ट्वीट लिख के दी है, या आजकल जो भी ट्विटर संभाल रहा है उनको शायद 70 और 170% में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। दोनों ट्वीट्स में काफ़ी बातें मुख्तलिफ थी, और इकॉनमी तो ना हफीज शेख साहब ने संभाली है, ना असद उमर साहब ने संभाली, ना हम इमरान खान से ये तवक्को करते हैं, लेकिन ट्रूथ के साथ इकोनॉमिकल होना कोई पीटीआई की हुकूमत से सीखे, इनकी आदत है। मिलियन में कितने जीरोस होते हैं ये भी इनको नहीं पता। बहरहाल 70% ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है या 170% ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है, हम तो इस बात में शौक में हैं, अंग्रेजी वाला शौक, कि 7% भी कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह नसीब करे हमें कि 70% ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है। लेकिन कुछ समझ नहीं आई, आज ओवरसीज पाकिस्तानी जो बहुत पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है वो बॉन्ड लेते हुए भी डरता है, इसलिए क्योंकि उसको ये गारंटी भी नहीं कि वो अगर बॉन्ड खरीदेगा या खरीदेगी तो उसमें भी उसका कोई फायदा हो जाएगा, उसको भी कोई रिटर्न आएगा। तो यहाँ बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं बेसिकली हफीज शेख साहब। क्या कह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो कुछ और ही कह रहे हैं, वो तो इतने इकोनॉमिकल हैं ट्रूथ के साथ इन इस ट्वीट कि उसको तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। लेकिन हफीज शेख साहब कह रहे हैं कि 200 बिलियन हमने मांगे थे, इतना इंटरेस्ट आया, इन्वेस्टर्स ऐसे जौक दर जौक आए कि उन्होंने 339 बिलियन का इंटरेस्ट का इजहार कर दिया। अब ये ऐसा है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है और मुझ में कोई भी ऐसी कैपेसिटी या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से कोई मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहे, मेरी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहे, और मैं उनसे कहूँ प्लीज मुझे आप 200 बिलियन दे दें, तो वो कहे नहीं नहीं आप तो इतने जबरदस्त हैं, हम 6 और इन्वेस्टर ले आते हैं, आपको 200 चाहिए, हम उससे कहीं गुना ज्यादा दे देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये माजी में नहीं हुआ, लेकिन आज जो शादियाने बज रहे हैं इसके, ये शादियाने भी नहीं बजने चाहिए, इसलिए क्योंकि माजी में इससे कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है और वो बिलीवेबल भी थी, इसलिए क्योंकि जीडीपी जबरदस्त था, 5.8% था पीएम के जमाने में, और एशियन टाइगर भी बनने जा रहे थे, मार्केट भी सिक्योर थी, मार्केट में कॉन्फिडेंस भी था। तो आज समझ नहीं आई कि रातों रात क्या चमत्कार हुआ है कि इन्वेस्टर्स को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो कह रहे हैं कि जी हम तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा होगा, हफीज शेख साहब ने तो बता दिया कि जी 18 बिलियन 10 साल में सेविंग होगी। वजीर आजम साहब ने 18 बिलियन रातों रात कहा कि हमें मिल जाएंगे और हम ये वेलफेयर ऑफ द पीपल पे, यानी लोगों की खुशहाली के ऊपर लगाएंगे। अब कैसे खुशहाली पे लगाएंगे 18 बिलियन, क्योंकि ये 18 बिलियन अभी आपके हाथ में तो नहीं आए। बात यहाँ पे समझने वाली क्या है, एक कि ये कौन सा कौमी असासा है, ये कौन से तेल के कुएं दरियाफ्त हुए हैं रातों रात जिसकी वजह से हमारे वारे न्यारे हो गए हैं, ये क्या चीज है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करें, ये कौन सी रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, प्लान किसने बनाया, क्योंकि वो अफलातून, वो आइंस्टाइन, उसको हमें चाहिए कि हम उसकी जो हुनर है, उसके जो स्किल्स हैं वो अमेरिका को भी दें, रशिया को भी दें, यूके को भी दें, क्योंकि दुनिया में ग्लोबली इकोनॉमीज टॉपल होने जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना हो गया, और हमें तो कोरोना से पहले मोरोना हुआ था, तो हमारी तो पहले ही मईशत ठप थी, ऊपर से कोरोना में तो हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। डिफेंस बजट में इजाफे की बातें हो रही हैं, आर्मी अपनी सैलरीज बढ़ाने की तवक्को कर रही है, 20,000 2021 में 20,021 में वो ये कह रहे हैं कि हमारी सैलरीज भी बढ़ाएं। और अब कोई ऐसी दरियाफ्त हुई है कि आप कह रहे हैं कि जी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है हमारी किसी एसेट में कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कौन है ये इन्वेस्टर्स, कौन है ये क्लब, ये पूल ऑफ पीपल जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? इनको तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये कौन है, बिकॉज ये कौन हीरोज हैं? आई रियली
ایم ویری انٹریگڈ, آئی وانٹ ٹو نو. اور یہ کس ایسٹ کے اگینسٹ, یعنی کہ آپ کو ایک کوئی چیز ہے, کوئی ایسٹ ہے, یا کوئی اتنی زبردست کوئی ایک آپ کی آپ ایک سیکیورڈ لون لے رہے ہیں, تو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ کیسے لے رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ یہ سچ ہو, لیکن ہم نے اتنے وعدے کرتے ہوئے ان کو اور وعدے توڑتے ہوئے ان کو دیکھا ہے کہ اب کسی بات پہ بھی یقین نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ ایسا ہے بھی تو اس میں بہت سے سوالیہ نشان ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ یہ 18 بلین جو ہے یہ 10 سال میں آپ کو ملیں گے. اور سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بجلی کا بل دینا ہو تو آپ بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا, کیونکہ پہلا جو پیسہ آئے گا نا, یہ جو 18 بلین آپ ویلفیئر پہ لگا رہے ہیں, وہ 18 بلین آپ ویلفیئر پہ کیسے لگائیں گے؟ آپ کے تو پہلے جو اخراجات ہیں وہ بل پہلے چکائیں گے نا. پہلے بجلی کا بل دیں گے, پہلے گیس کا بل دیں گے, پہلے اپنے جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ کریں گے, اس کے بعد آئس کریم لے کے دیں گے نا اپنے بچوں کو. تو یہ ایک مبالغہ آرائی اور فضول قسم کی شادیانے اور سیلیبریٹری موڈ جو ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور اگر ایسا ہے اور اس قسم کا کوئی زبردست پلان بنا لیا ہے تو میرا خیال ہے دنیا بھر کی حکومتیں ابھی یہ پوچھنا چاہیں گی کہ ہماری اکانومیز آر آن دا ورج آف کلیپس گلوبلی. ایک ڈومینو افیکٹ ہو رہا ہے کہ ایک اکانومی گرے گی تو دوسری اکانومی گرے گی, اس کے پیچھے تیسری اکانومی گرے گی. لیکن ان کے پاس کیا یہ ایک پی ٹی آئی کے پاس یہ کیا زبردست ٹول ہے کہ یہ ایسی اناؤنسمنٹس کر دیتے ہیں. اور ابھی ان کو یہ اناؤنسمنٹس ظاہر کرنے کی ضرورت بھی ہے, لیکن the proof is in the pudding. تو یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ جون کا جب بجٹ آئے گا تو کون دے گا, کیسے دے گا, کیا دے گا. اور اس سے پہلے یہ جو لاک ڈاؤن کے اوپر کنفیوژن ہے, آج مجھے بڑا افسوس ہوا, پی ٹی آئی کی ایک ایم پی اے کی وفات ہو گئی ہے کرونا سے. میاں افتخار حسین اے این پی کے جو رہنما ہیں, ان کے بھائی کی وفات ہو گئی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اور کرونا سے ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. ظاہر ہے ایم پی ایز یا جو سیاستدان ہیں ان کے پاس تو بہت زیادہ لگژری بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اچھے سے اچھی ٹریٹمنٹ کروا سکتی ہیں. لیکن جو ہمارا غریب ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتا ہے, اور جو آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی کا بازار ہو یا کراچی کا بازار ہو, جو عید کی شاپنگ پہ لوگ ٹوٹ پڑے ہیں, پتہ نہیں کیا اتنی ارجنسی ہے کہ عید پہ زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے کہ نئے کپڑے لینا زیادہ ضروری ہے. ہاں, عید ایک خوشی کا, سیلیبریشن کا موقع ہوتا ہے, نئے کپڑے لینا ہماری رسم ہے, ہمارا رواج ہے. لیکن عید پہ مجھے ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے گھروں میں کوئی مورننگ کا سما بن جائے. تو عید تو تب اچھی ہو جب خوشیاں ہی خوشیاں ہوں, خوشحالی ہی خوشحالی ہو, ہنسنا کھیلنا ہو, بیماری نہ ہو, موت نہ ہو. دنیا بھر میں اموات ہو رہی ہیں, لوگ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. کیمبرج یونیورسٹی نے اناؤنس کر لیا ہے کہ وہ لیکچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو 2021 تک اب لیکچرز آن لائن دیں گے. تو کیمبرج یونیورسٹی جہاں سب سے اچھے ریسرچرز بیٹھے ہیں, ایپیڈیمکس کو وہ ریسرچ کرتے ہیں, وائرسز کو وہ ریسرچ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹی اگلے سال تک نہیں کھول سکتے, آن لائن ہم لیکچرز دیں گے. تو یہ کیا ویکسین ہے, یا یہ کیا امیونٹی ہے, یا یہ کیا جادو ٹونا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پاس ہے کہ آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ ایسے رسکس لے رہے ہیں. اور ناٹ اونلی کہ ہماری لاڈلی حکومت یہ رسکس لے رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جب ان کو کرونا ہو جاتا ہے تو پڑھے لکھے لوگ اپنا کرونا یا کرونا پازیٹیو ہونا یا بیماری چھپا رہے ہیں. اس وجہ سے کوئی چھپا رہا ہے کہ پتہ چل گیا کہ کسی لڑکی کو کرونا پازیٹیو ہو گیا تو اس کی شادی نہیں ہوگی, پتہ چل گیا کہ ان کو کرونا ہے تو اس کو نوکری نہیں ملے گی, پتہ چل گیا کہ کرونا ہے تو لوگ خاندان کے لوگ ہیں وہ اوائڈ کریں گے. یہی کام ہم نے ماضی میں ہیپاٹائٹس کے ساتھ, ٹی بی کے ساتھ کیا ہے, لیکن کرونا اس سے بہت بڑی وبا ہے, بہت بڑی بلا ہے. اور اس وقت مجھے بہت ڈر ہے کہ
پاکستان میں اگر خدا نخواستہ جیسے پریڈکٹ کیا جا رہا ہے، جیسے خود حکومت کہہ رہی ہے کہ جون کے مڈل آف جون تک بہت زیادہ کیسز ہو جائیں گے، تو ہم کیسے کوپ کریں گے؟ ہمارے پاس تو نہ ہاسپٹل بیڈز ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی طبی سہولیات ہیں، نہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے، اپنے ایم پی ایز آپ کے، اپنے سیاستدان، ان کے گھروں میں ٹریجڈیز ہو رہی ہیں، اب تو ہوش کے ناخن لیں، اب تو کم از کم آپ لاک ڈاؤن پہ نظر ثانی کریں. اور میرا خیال ہے کہ لیڈر کا یا حکومتوں کا، ایون کورٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گائیڈنس دیں. اگر ہماری قوم کو کرونا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک کوئی من گھڑت چیز ہے، تو ہماری جو لارجر پاپولیشن ہے وہ تو پڑھی لکھی ہی نہیں ہے اور ان کو ایکسیس بھی نہیں ہے. میں ٹی وی کے اینکرز اور سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کی باتیں دیکھ رہی ہوں، جہالت کی باتیں کر رہے ہیں. کنسپریسی ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے گھروں میں 3 اموات ہوئی ہیں. تو خدا کا خوف کریں، جہالت مت پھیلائیں، لاپرواہی نہ پھیلائیں، اور فضول قسم کی ڈائیورژن پالیٹکس اس وقت نہ کریں. اس وقت جان بھی بچائیں لوگوں کی، اور معیشت کے لیے بھی کوئی بہت ٹرانسپیرنٹ پلان حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ شیئر کریں.